پرامن اور خوشحال دنیا کے حصول کے لیے پاکستان کا تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ جنرل اسمبلی سے اپنے ورچوئل خطاب میں وزیر اعظم عمران خان ایک مرتبہ پھر کشمیر کے سفیر اور عالم اسلام کے ترجمان بن کر ابھرے۔ اقوام متحدہ بھی موجودہ دور کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ نواز شریف کے نظریات موسموں کی طرح بدلتے ہیں، اقتدار میں ہو تو آمر، باہر ہو تو انقلابی۔ اقتدار کی محرومی کا بدلہ پاکستان سے نہ لیں، 2 سوالوں کے جواب دیں۔ اثاثے کیسے بنائے، پیسے ملک سے باہر کیسے بھیجے؟ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز۔ مسترد عناصر جو مرضی کر لیں، نظام کو کوئی خطرہ نہیں۔ نواز شریف کی تقریروں سے مایوسی ظاہر ہوتی ہے۔ نون لیگ چاہتی تھی کہ کسی طرح NRO مل جائے۔ اپوزیشن کی سیاست کا مقصد صرف کرپشن کو تحفظ دینا ہے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود۔ نواز شریف کی سیاست کا محور صرف اپنی ذات ہے۔ اس نے قومی اداروں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ اپنی بات پر قائم ہوں کہ نون لیگ سے شین لیگ نکلے گی۔ حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے میرے سوالوں کے جواب دیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد۔ نواز شریف کی تقاریر کے خلاف دائر درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت 5 اکتوبر کو ہوگی۔ سزا یافتہ مجرم نے ویڈیو لنک کے ذریعے تقاریر میں قومی سالمیت، خود مختاری اور ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا۔ درخواست گزار کا موقف۔ امن دشمنوں کے خلاف بڑی کامیابی، شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگیں بنانے والے ماہر سمیت 2 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر 25 سے زائد حملوں اور مقامی افراد کے قتل اور بھتہ خوری میں ملوث تھے۔ ISPR۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری۔ محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنانا روز کا معمول۔ شوپیاں میں بھارتی فوجیوں کا جعلی مقابلے کا اعتراف۔ 3 شہید مزدوروں کی میتیں اہل خانہ کے حوالے۔ کشمیری اپنی منصفانہ جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بھارتی مظالم ریاستی عوام کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ انسانی حقوق کے علمبردار صورتحال کا نوٹس لیں۔ مشال ملک کا اسلام آباد میں ریلی سے خطاب۔ انتہا پسند مودی کا غیر مستحکم بھارت شدید خطرات سے دوچار۔ کرونا سے ہلاکتیں 1 لاکھ سے تجاوز کر گئیں۔ 64,73,000 سے زائد مریض۔ مودی حکومت گزشتہ 7 ماہ کرونا وبا پر قابو پانے کی بجائے مسلم دشمنی میں اندھی رہی۔ امریکی صدر اور خاتون اول کورونا کے باعث ملٹری ہسپتال منتقل، علاج جاری۔ کچھ روز ہسپتال میں قیام کریں گے۔ ٹرمپ کا ٹویٹر پیغام۔ عالمی رہنماؤں کی جانب سے صدر ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ سیرین جہانگیر برطانیہ کا نیا جادو۔ پاکستانی نژاد نابینا برطانوی بچی کی برٹن گاٹ ٹیلنٹ کے سیمی فائنل میں رسائی۔ سیرین جہانگیر نے حاضرین کو اپنی دلکش آواز سے محصور کر لیا۔ گانے کے اختتام پر بھرپور پذیرائی، پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں۔ آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں نازیہ کنول۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔
اور کھیل کا احوال میں سمیع اقبال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ خبرنامے کے لیے رخ کرتے ہیں واپس مین ڈیسک کا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس سے خطاب میں اظہار رائے کی آزادی کے نام پر مسلمانوں کی دل آزاری، کشمیریوں پر بھارتی مظالم، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کے حقوق پر دو ٹوک موقف اپنا کر عالم اسلام کی بہترین نمائندگی کی۔ وزیر اعظم نے کرونا سے نمٹنے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کی افادیت بھی اقوام عالم کے سامنے رکھی۔ امجد علی سے مزید تفصیل جانیے۔ 25 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے ورچوئل خطاب میں وزیر اعظم عمران خان ایک مرتبہ پھر کشمیر کے سفیر اور عالم اسلام کے ترجمان بن کر ابھرے۔ وزیر اعظم نے ایک دفعہ پھر دنیا کے سامنے بھارت کی طرف سے نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، بین الاقوامی قوانین اور جنیوا کنونشن سے بھارت کے انحراف کو بھرپور انداز میں اقوام عالم کے سامنے رکھا۔ 5th August last year, India illegally and unilaterally sought to change the status of the occupied territories and deployed additional troops, bringing the total number to 900,000, to impose a military siege on 8 million Kashmiris. The international community must investigate these grave violations and prosecute the Indian civil and military personnel involved in state terrorism and serious crimes against humanity. The government and people of Pakistan are committed to standing by and supporting the Kashmiri brothers and sisters in the legitimate struggle for self-determination. وزیر اعظم نے یورپ اور مغربی دنیا میں اسلاموفوبیا اور نفرت انگیز بیانے کے بڑھتے ہوئے رجحان کی طرف بھی دنیا کی توجہ مبذول کرائی۔ Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. جنرل اسمبلی سے خطاب کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے غربت کے خاتمے، رقوم کی غیر قانونی ترسیل، نظام حیات میں تنوع سے متعلق پائیدار ترقی کے اہداف کے لیے اقدامات پر اجلاسوں سے بھی خطاب کیا۔ وزیر اعظم نے ترقی کے لیے سرمایہ کی فراہمی سے متعلق اجلاس میں کورونا بحران سے متاثرہ ترقی پذیر ممالک کے لیے قرضوں کی واپسی میں نرمی کے پروگرام میں مزید 1 سال توسیع کرنے کا مطالبہ کیا۔ عمران خان نے بین الاقوامی اور علاقائی چیلنجز پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جنرل اسمبلی کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے سیشن، خواتین کے لیے چوتھی عالمی کانفرنس، اتفاق رائے کے لیے اتحاد گروپ اور تہذیبوں کے لیے اقوام متحدہ کے گروپ کے اتحاد کے اجلاسوں سے آن لائن خطاب کیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی عالمی ادارے کے سالانہ اجلاسوں میں مؤثر اور اعلیٰ سطح پر نمائندگی اقوام متحدہ اور اس کے چارٹر کے لیے پاکستان کی حمایت کو ظاہر کرتی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تنازعات سے آزاد، پرامن اور خوشحال دنیا کے حصول کے لیے پاکستان عالمی ادارے اور اس کے رکن ملکوں سے تعاون جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ بھی موجودہ دور کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ امجد علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ نواز شریف کے نظریات موسموں کی طرح بدلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار سے باہر ہوں تو انقلابی بن جاتے ہیں اور اقتدار میں ہوں تو ان سے بڑا آمر کوئی نہیں ہوتا۔ اقتدار کی محرومی کا بدلہ پاکستان سے نہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 سوال آج بھی وہیں کھڑے ہیں، اثاثے کیسے بنائے اور پیسے ملک سے باہر کیسے بھیجے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت جمہوری اقدار کے فروغ اور قومی اداروں کے درمیان مکمل ہم آہنگی پر یقین رکھتی ہے۔ اپوزیشن کا بیانیہ عوامی حمایت سے محروم ہے اور حکومت سے NRO لینے کی ایک اور ناکام کوشش ہے۔ شاہد وفا کی رپورٹ۔ لاہور میں میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے شفقت محمود نے کہا کہ موجودہ نظام کو کسی تحریک سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اپوزیشن جماعتیں احتساب سے بچنے کے لیے مفاد پرستی کی سیاست پر عمل پیرا ہیں۔ یہ لفاظی جتنے مرضی کر لیں، عوام کی سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہے۔ یہ تحریک وغیرہ یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پاکستان اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے جو شخص 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے پاکستان کا کہ وہ ایک ایسا بیانیہ بنا رہا ہے جو کہ آپ کو کہاں سے سننے میں ملتا ہے؟ آپ کو ایکچولی دلی سے سننے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے سارے ادارے جو ہیں وہ مل کے
मुल्क की मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आला तालीम के इदारों में इंतहा पसंदी की रोकथाम के मौजू पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि तालीमी इदारों में पुरअमन और साजगार माहौल की फराहमी हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटियों के मेयार में बेहतरी और तलबा की सलाहियतों को जदीद दौर के तकाज़ों से हमाहंग करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। शफकत महमूद ने कहा कि मुल्क से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज का किरदार काबिल सताइश है। तकरीब से पंजाब की मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ने भी खिताब किया और आला तालीम के इदारों में इंतहा पसंदी के तदारुक और अमन अमान की फ़िज़ा के फ़रोग के लिए तजावीज़ पेश की। शाहिद वफा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि नवाज शरीफ की तकारीर कौमी सालमियत, खुद मुख्तारी और रियासती इदारों के खिलाफ साजिश हैं। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि नवाज शरीफ ने भारत के साथ कारोबार को हमेशा मुल्की मफाद पर तरजीह दी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की रियासती इदारों के साथ मुहाज़ाराई की एक तारीख है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तकारीर और उनके बयानिए पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी परेशान हैं। ये APC, ये सारे चले हुए करतूस हैं। पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक अंदरूनी सिंध की पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज सारे सूबों में थी, आज सिर्फ GT रोड की पार्टी। मौलाना आज असेंबली से बाहर। रोना यही है कि असेंबली में आ जाते हैं तो कभी अपोजिशन बन के, डमी अपोजिशन बन के हुकूमत का साथ देते हैं, मराद लेते हैं, कभी कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बन के कश्मीर पे बात ना करके अंदरूनी ममालिक से भी और बैरूनी ममालिक से भी हमायत हासिल करते हैं। तो उनकी सियासत को अब लोग जान चुके हैं, तो उनकी आवाज़ पे कोई बाहर नहीं आएगा। रेलवे के वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नवाज शरीफ अपने खानदान की करप्शन बचाने और इक़्तिदार की महरूमी की वजह से मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं और इदारों के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। मज़ीद तफसील शुमाइला शबीर की इस रिपोर्ट में। रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा कि नवाज शरीफ को अपनी बेटी के अलावा किसी पार्टी रहनुमा पर एतबार नहीं और वो किसी रहनुमा को आगे नहीं आने दे रहे। उन्होंने कहा कि नून लीग के कारकुन नवाज शरीफ की घिनौनी साजिशों का हिस्सा ना बने। आज ना उनको शायद खाकान नजर आ रहा है, ना उसको ख्वाजा आसफ नजर आ रहा है, उसको सिर्फ अपनी जात और अपना लूटा हुआ माल नजर आ रहा है। पाक फौज दुनिया की एक अजीम फौज है, 24 साल से लसानियत, फिरका परस्ती, दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ रही है और नवाज शरीफ ने इसी फौज के खिलाफ ऐलान जंग किया है। वफाकी वजीर ने कहा कि फजलुर रहमान PDM का हिस्सा ना बने क्योंकि उन्होंने हमेशा उनको इस्तेमाल किया और अब वो उनकी साजिशों में नहीं आएंगे। रेलवे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने बताया कि 20 अक्टूबर से सरगोदा मियांवाली एक्सप्रेस चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि 12 ट्रेनें प्राइवेटाइज कर दी हैं और मजीद 34 प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। इससे पहले रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में शेख रशीद अहमद की सदारत में इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वजीर को आमदन और नुकसान में जाने वाली ट्रेनों, कोचेस और वैगन के टेंडर्स और तेल की खपत पर भी ब्रीफिंग दी गई। शुमाइला शबीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नवाज शरीफ की तकारीर के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत 5 अक्टूबर को होगी। दरख्वास्त गुजार आमिर अजीज अंसारी एडवोकेट की जानिब से दरख्वास्त में विफाक, चेयरमैन पेमरा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ की तकारीर कौमी सालमियत, खुद मुख्तारी और रियासती इदारों के खिलाफ हैं। सजा याफ्ता मुजरिम ने रियासती इदारों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी तकारीर जायज़ तनकीद और इजहार राय की आज़ादी के बुनियादी हक के मयार पर पूरा नहीं उतरती, लिहाजा इन पर पाबंदी आयद की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवनफील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान अदालती अहकामात पर सरेंडर न करने पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। वारंट्स की तामील कराने में शरीक दफ्तर खारजा के अफसर और पाकिस्तानी हाई कमीशन के काउंसलर अताशी के 7 अक्टूबर को बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को सुनाई गई सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नवाज शरीफ के वारंट्स को तामील की कोशिश की कामयाबी नहीं हुई। कौमी सलामती के बारे में मुआवन खुसूसी डॉक्टर मोइद यूसुफ की ज़ेर सदारत इकनॉमिक आउटरीच कोऑर्डिनेशन ग्रुप का पहला इजलास इस्लामाबाद में हुआ। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन ने इक़्तिसादी सिफारतकारी के लिए इकनॉमिक आउटरीच का रोड मैप तैयार किया है, जिस पर मुतालिका वजारतों के जरिए अमल दरामद किया जाएगा। ग्रुप का पहला काम तरजीही ममालिक के साथ पाकिस्तान का तकाबली जायजा लेना है। माशी रसाई के रोड मैप में 6 अहम कामों की निशानदही की गई है।
वज़ीर आज़म का मुआशी रसाई का इक़दाम गेम चेंजर की हैसियत से सामने आ रहा है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि अप्लाइड साइंस के ग्रेजुएट्स के लिए हाल ही में पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट का क़याम इनकलाबी इक़दाम है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आला तालीम के मयार में बेहतरी लाने के लिए बैनुल अक़वामी तालीमी इदारों से रवाबित के अज़्म का इजहार किया है। अपने बयान में चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी ने बताया कि इस तरह के मज़ीद मनसूबे भी ज़ेर ग़ौर हैं। स्वात एक्सप्रेस वे को आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। कुदरती मनाज़र से भरपूर इस नई शाहरा की लंबाई 81 किलोमीटर है, जिस पर सुरंगें और जदीद पुल तामीर किए गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं साजिद अख्तर। स्वात एक्सप्रेसवे मवासलात के शोबे में किसी भी सूबाई हुकूमत के अपने फंड से बनने वाला पहला बड़ा मनसूबा है। दौराया एक्सप्रेसवे मनसूबे पर तामीराती काम का आगाज़ 2016 में हुआ था। मई 2018 में इसके पहले सेक्शन का इफ्तिताह हुआ। जून 2019 में ईद उल फितर के मौके पर स्वात जाने वाले सयाहों की सहूलत के लिए स्वात एक्सप्रेसवे को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया था। स्वात एक्सप्रेसवे को बाकायदा तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इससे ये है कि ट्रैफिक की रवानी में जो मुश्किलात थी वो भी ख़त्म हो जाएगी और ट्रैफिक जो है रवा दवा हो जाएगा। हमारा इलाका जो है मलाकन डिवीज़न ये सयाहत के ऊपर दारोमदार उसका सयाहत पर है, तो उसमें ये था कि इस्लामाबाद से, कराची से या लाहौर से जो भी लोग आते हैं तो उसको आसानी भी होगी। और मुकम्मल तौर पर खुलने के बाद जो है इस साल तकरीबन हमारे स्वात में लाखों की तादाद में सयाह यहाँ का विजिट कर चुके हैं। मौजूदा हुकूमत का ये बहुत अच्छा कारनामा है, इससे काफ़ी सहूलत हो जाएगी। स्वात में सियाहत भी आएगी। इस बार के स्वात क्या है कि मलक्कन डिवीजन में सियाह लोग आएंगे, यहाँ का लोग रोजगार करेंगे। खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत की इस फ्लैगशिप मनसूबे से स्वात, कालाम, दीर और चतराल समेत मलकन के मुख्तलिफ सयाहती मकामात तक रसाई काफ़ी आसान हो गई है और तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत कम हुई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले सयाहों के लिए सफरी सहूलत के खातिर एक्सप्रेसवे को पेशावर इस्लामाबाद M1 मोटरवे के साथ कर्नल शेर खान इंटरचेंज के जरिए मिलाया गया है। सड़क पर 7 इंटरचेंज और 2 सर्विसेज एरिया सफ़र करने वालों की सहूलत के लिए कायम है। दूसरे मरहले में स्वात एक्सप्रेसवे को चकदरा से फतेहपुर स्वात तक तोसी दी जाएगी। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि वफाक और सूबाई हुकूमत के ताउन से आइंदा 2 माह में कराची सर्कुलर रेलवे की आजमाइशी बुनियाद पर 12 किलोमीटर तक ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर से MQM पाकिस्तान और GDA के अरकान ने वफाकी वज़रा डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और मियाँ मोहम्मद सोमरो की क़यादत में मुलाकात की। मज़ीद तफसील सुहेल जमाली से। कराची में सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर तरक्यात व मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ। इजलास में कराची सर्कुलर रेलवे के 12 किलोमीटर ट्रैक पर पहले मरहले में आजमाइशी बुनियादों पर अगले 2 माह में मकामी ट्रेन सर्विस शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि वफाकी हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे को शुरू करने में संजीदा है और इसके लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि KCR का मंसूबा CPEC में शामिल है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने कराची में सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल और वफाकी वज़ीर असद उमर से मुलाकात की। इस मौके पर अहम इजलास में वफाकी वज़ीर असद उमर ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर ब्रीफिंग दी। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऐलान करदा कराची पैकेज पर तफसीली गौर भी किया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि कराची मुल्क का माशी हब है और वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर शहर की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस के वफ़द ने भी सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल और वफाकी वज़ीर असद उमर से गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि वफाकी हुकूमत अपने इत्तेहादियों से मुसलसल राब्ते में है। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि कराची पैकेज की तरह दीगर अजला के लिए भी तरक्याती पैकेजेस पर काम किया जा रहा है। हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध के कई अजला 1 महीने तक बारिश के पानी में डूबे रहे और मुख्तलिफ अजला में खड़े पानी में बच्चे डूबकर जहाँ बाग हो रहे हैं। सिंध हुकूमत अपनी हर नाअहली का इल्ज़ाम विफाक पर आयद करना बंद करे। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ये बताएगी कि लड़काना के अस्पतालों की अद्वियात कराची में कैसे फरोख्त हो रही हैं। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बनाते हुए बारूदी सुरंगें बनाने के माहिर समेत 2 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया मालूमात पर बोया के इलाके में ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक हुए जबकि 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर 25 से ज़ायद हमलों और मकामी अफराद के कत्ल और भत्ताखोरी में भी मुलव्विस थे।
नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का अलविदाई दौरा किया और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात की। जनरल नदीम रजा ने मुल्क व कौम के लिए एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की खिदमत को सराहते हुए कहा कि नेवल चीफ ने अपनी बेमिसाल मुलाजमत के दौरानिए में कौम के लिए शानदार खिदमत अंजाम दी हैं। और अभी कुछ बात करेंगे जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों ने बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखी और शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने श्रीनगर, बड़गाम, गांधरबल, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बारामूला, शोपियां, पुलवामा, इस्लामाबाद, कुलगाम, पुंछ, कुश्तवाड़, डोडा, रामबन और राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखी और इन इलाकों के रिहायशियों ने सहाफ़ियों को बताया कि भारतीय फोर्सेस के एहलकार घरों में घुस जाते हैं, मकीनों को हिरासा करते हैं और घरेलू सामान की तोड़ फोड़ करते हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय फौजियों ने गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार किया। राजौरी से ताल्लुक रखने वाले 3 मजदूरों जिन्हें भारतीय फौजियों ने जुलाई में एक जाली मुकाबले में शहीद किया था कि मैयतें कब्रों से निकाल कर उनके अहल खाना के हवाले कर दी गई हैं। सीनियर हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद खान सौपूरी ने श्रीनगर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी आवाम भारतीय रियासती दहशतगर्दी के बावजूद अपनी जिद्दोजहद आज़ादी जारी रखेंगे। कश्मीरी सहाफ़ियों की 8 तंजीमों ने श्रीनगर में अपने एक मुश्तरका बयान में सहाफ़ती शोबे से वाबस्ता अफराद को मुसलसल बदनाम करने की मजम्मत करते हुए कहा है कि खित्ते के सहाफ़ियों ने हक़ाइक़ को आश्कार करने की भारी कीमत चुकाई है। भारतीय जनता पार्टी को लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेही जाने के जारी इंतखाबात में इस वक्त एक बड़ा धचका लगा जब पूरे पार्टी यूनिट ने इस्तीफा दे दिया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल यासीन मलिक ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जम्मू और कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ रैली से खिताब में मिशाल मलिक ने कहा कि कश्मीरियों को भारत की रियासती दहशतगर्दी का सामना है। भारत के तमाम तर मजालिम के बावजूद कश्मीरी अपने हक और मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। वहाँ के लोगों के ऊपर इस कोरोना के अंदर हिंदुस्तान के दरिंदे मोदी ने और उसकी ऑक्यूपेशनल फोर्सेस ने खुले आम लोगों को ज़िबा किया है। हमारे अजीम तरीन हुर्रियत रहनुमा जो जेलों में जिनको टॉर्चर किया जा रहा है, वहाँ पे बारूद की बू है, हर जगह लाशें गिरी हुई हैं, जवान बच्चों को गायब किया जा रहा है, टॉर्चर सेल्स अंडरग्राउंड बनाए जा रहे हैं, एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम जेनोसाइड कमिट किया जा रहा है। इससे कबल यासीन मलिक की अहलिया मशाल हुसैन मलिक की क़यादत में चाइना चौक से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद तक रैली भी निकाली गई। और अभी आपको बताएं कि दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर भारतीय सिख यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। वजारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के नोटिफिकेशन के मुताबिक भारतीय सिख यात्री सुबह से शाम तक दरबार में क़याम कर सकेंगे, ताहम उन्हें कोरोना SOPs पर अमल करना होगा। मकामी सयाह भी कोरोना SOPs पर अमल करके दरबार जा सकेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि करतारपुर दरबार और राहदारी खोलने का फैसला कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी पर किया गया है। और मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,884 हो गई है। अब तक 2,98,593 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,071 अफराद के टेस्ट किए गए। 553 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि मजीद 8 अफराद जाम बहक हुए। हलाकतों की मजमूई तादाद 6,507 हो गई है। बैनुल-अक़वामी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के आलमी असरात की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 10,35,000 हो गई है और वायरस से मुतासर होने वाले 3,48,84,000 अफराद में से 2,60,00,000 अफराद वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। इस वक्त दुनिया भर में एक्टिव केसेस की तादाद 79,24,000 है। अमेरिका में मोहलिक वायरस से 2,13,600 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि वायरस से मुतासर होने वाले 75,53,000 अफराद में से 25,62,000 अब भी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। भारत में कोरोना वायरस ने बड़े पैमाने पर तबाही फैला दी है और अब तक 1 लाख से ज्यादा अफराद मौत की वादी में उतर चुके हैं।
बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक भारत में कोरोना अब फैलना शुरू हुआ है और यौमिया औसतन 1100 हलाकतें रिकॉर्ड की जा रही हैं, जबकि 65 लाख के करीब मुतासरा अफराद में से 10 लाख अब भी हस्पतालों में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। सेहत सहूलियात का ये हाल है कि 1 अरब 83 करोड़ 34 लाख से ज्यादा आबादी वाले भारत में सिर्फ 77 लाख 85 हजार अफराद के कोरोना टेस्ट हुए हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक इंतहा पसंद मोदी का गैर मुस्तहकम हिंदुस्तान इन दिनों हर तरफ से शदीद खतरात में घिरा हुआ है। हिंदुस्तान में कोरोना से पहली हलाकत 12 मार्च को रियासत केरला में हुई थी। 16 जुलाई तक 25,000 और 15 अगस्त तक 50,000 भारतीय लुकमाए अजल बने। हिंदुस्तान में अगस्त के मुकाबले में सितंबर के इख्तिताम पर हलाकतें दुगनी हो गई। 56% हलाकतें 3 रियासतों महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका में हुई। हिंदुस्तान में अब तक कोविड-19 के 65 लाख के करीब मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन मोदी हुकूमत कोरोना वबा पर काबू पाने की बजाय मुस्लिम दुश्मनी में पागल हुई है। दिल्ली इंतजामिया कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार अपनी मुस्लिम आबादी और पाकिस्तान को करार देती रही। मोदी जंगो जदल का प्रचार और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वहशियाना बर्बरियत करता रहा। मोदी के पालतू हिंदुत्व के पैरोकार कोरोना वबा पर काबू पाने के बजाय मुसलमानों पर मजालिम के पहाड़ तोड़ने में मसरूफ रहे। इसके बरक्स पाकिस्तान ने वबा का इंतहाई संजीदगी से मुकाबला किया और इस पर काबू पाने के लिए अमली और मौसर इक़दाम किए। पाकिस्तान ने कोरोना के साथ बैक वक्त भारतीय जारहियत, टिड्डी दल और समाजी मुश्किलात का भी मुकाबला किया। पाकिस्तान के मौसर इक़दाम को अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे सेहत समेत आलमी बरादरी ने भी तारीफ की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर उनको वाशिंगटन से बाहर एक मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। वो कुछ रोज वहां कयाम करेंगे। सदर ट्रंप ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि वो और उनकी अहलिया अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। साबिक सदर बराक ओबामा ने सियासी इख्तलाफात को अलग रखते हुए सदर ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अगरचे हमारे दरमियान एक बड़ी सियासी लड़ाई है जिसको हम काफ़ी संजीदा लेते हैं, मगर मैं इसके बावजूद सदर ट्रंप और उनकी अहलिया की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। सदर ट्रंप और उनकी अहलिया का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद दुनिया भर के रहनुमाओं की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि उम्मीद है कि सदर ट्रंप और उनकी अहलिया बहुत जल्द कोरोना वायरस से सेहतयाब होंगे। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने सदर ट्रंप और उनकी अहलिया के लिए नेक ख्वाहिशात और अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के तर्जुमान ने तवक्को जाहिर की है कि वो कोरोना वायरस से बहुत जल्द सेहतयाब होकर दोबारा सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि मैं और मेरी अहलिया आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप दोनों जल्द मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होंगे। भारत, जनूबी कोरिया, मिस्र, पोलैंड, जिम्बाब्वे और कोलंबिया के रहनुमाओं की जानिब से भी सदर ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। और अभी आपको बताएं कि निगोर्नो काराबाख के तनाज़े पर आज़रबाईजान के साथ शदीद लड़ाई के बाद आर्मीनिया ने जंगबंदी के लिए आलमी ताकतों से मदाखलत का मुतालबा कर दिया है, जबकि आज़रबाईजान का कहना है कि उसने आर्मीनिया के असलहे के बेशतर डिपो तबाह कर दिए हैं और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान किया है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक आर्मेनिया ने कहा है कि हम पुरअमन अंदाज में तनाज़े का हल निकालने के लिए पुरअज़्म हैं। हम रूस, अमरीका और फ्रांस के साथ निगोर्नो काराबाख में जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आज़रबाईजान ने सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक को जंग बंदी के हवाले से ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो ने रूस समेत दीगर ममालिक से कहा है कि वो इस जंग में मुदाखलत से गुरेज करें। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि शाम से तुर्की के रास्ते जंगजुओं के आज़रबाईजान पहुँचने की खबरें गलत होंगी, जबकि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है कि पायदार जंगबंदी उस वक्त मुमकिन हो सकती है जब आर्मेनिया निगोर्नो काराबाख से दस्तबरदार हो जाए। अफगानिस्तान के मशरकी सूबे नंगरहार में खुदकुश बम हमले से 15 अफराद हलाक और मुताद्दद जख्मी हो गए। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका जिला गनी खैल में एक मस्जिद के करीब हुआ। खाना जंगी से तबाह हाल अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी अमन कोशिशों के बावजूद पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं और गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ हमलों में 70 अफराद हलाक और 141 जख्मी हो चुके हैं। चीन में जारी 8 रोज़ा कौमी तातीलात के दौरान सयाहत अपने उरूज पर पहुँच गई। चीन की सयाहत और सकाफत की वजारत के मुताबिक कौमी तातील के दूसरे रोज हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और शाहराहों पर गैर मामूली रश देखने में आया और 11 करोड़ सयाहों ने तफरीही मकामात, पार्कों, झीलों और पहाड़ों का रुख किया। हुकाम का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में सयाहों की आमद से एक दिन में 76.5 अरब युआन रेवेन्यू का इजाफा हुआ है।
اور ناظرین، پاکستان میں بریسٹ کینسر کی وجہ سے شرح اموات جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک سے زیادہ ہے، جس کی بڑی وجہ خواتین میں چھاتی کے سرطان سے متعلق شعور کی کمی اور اس سے متعلق بات کرنے سے ہچکچانا ہے۔ تفصیل صدف افضل سے۔ عورتوں کو ہونے والے امراض میں اب بریسٹ کینسر سر فہرست ہے۔ پاکستان میں ہر 9 میں سے 1 خاتون کو بریسٹ کینسر کا خطرہ ہے۔ بریسٹ کینسر سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی، یہ خطرناک بیماری ضرور ہے، بس ضرورت آگاہی کی ہے۔ بریسٹ کینسر سینٹر کی سربراہ ڈاکٹر عائشہ احسانی کا کہنا ہے کہ خواتین کو یہ بات سمجھانا بہت ضروری ہے کہ 40 سال سے زائد عمر کی خواتین اپنے ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ انوائرمنٹل پولوشن بہت زیادہ ہے، تو یہ بھی بہت سے ایک فیکٹرز ہیں، اور ظاہر ہے خود خاتون ہونا سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ فیڈرل بریسٹ کینسر اسکریننگ سینٹر ہے، یہاں ہم جو ہے ساتھ ساتھ اسکریننگ، بالکل فری اسکریننگ میموگرافی اور فری اسکریننگ الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے۔ the best state of art equipment ہے، جس میں 3D ٹوموسنتھسس میموگرافی کہتے ہیں۔ پبلک سیکٹر کے لیے ہے، واک ان ہے، سٹاف فیمیل ہے، ٹیکنیشینز فیمیل ہیں، ڈاکٹرز وہ ہے۔ بریسٹ کینسر کے 4 مختلف مراحل ہیں، جن میں پہلے دونوں بڑی حد تک قابل علاج ہیں، تاہم تیسرے اور چوتھے مرحلے پر یہ بیماری خاصی پیچیدہ شکل اختیار کر لیتی ہے۔ لوگ شرماتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے، بلکہ اس میں یہ اویئرنیس اسی لیے ہم بار بار ہر سال کرتے ہیں، لوگوں میں آگاہی پیدا کریں کہ یہ آ کے اپنی یہاں پہ امیجنگ کرائیں، جو کہ فری آف کاسٹ ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر بیماری کا بروقت پتہ چل جائے تو کینسر سے اموات کی شرح کو بہت کم اور باقی زندگی کے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بروقت تشخیص ہی اس مرض کا ممکن حل ہے اور یہ مرض قابل علاج ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ نواز شریف اداروں کے خلاف بات کر کے ملک دشمنی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اپنی کرپشن اور نااہلی چھپانے کے لیے نواز شریف نے ہمیشہ اپنے دور حکومت میں اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی پر عمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی بھارتی سرمایہ کار جندال کے ساتھ ملاقاتیں اور بھارتی وزیر اعظم مودی کو بغیر ویزے پاکستان بلانا اور ان سے ملاقاتیں کرنا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنی فوج کو، اپنے اداروں کو، اپنے ملک کی عزت کو جس طرح وہاں بیٹھ کے پامال کیا، صرف کس لیے؟ اپنے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے۔ نواز شریف نے جو تقریر کی ہے، آپ پچھلے 5 سال انڈیا کے چینلز کی ہیڈ لائنز دیکھ لیں، وہ وہی باتیں تھیں پہلے جو ان کے نیوز ڈائریکٹر، ان کے ایڈیٹر لکھتے تھے اور وہ بولتے تھے، آج وہ نواز شریف کے منہ سے، ان کے نیوز کاسٹر کے منہ سے نکل رہی ہیں، آج وہ باتیں ان کے ریپریزنٹیٹیو کے منہ سے نکل رہی ہیں۔ جو دل آتا ہے کریں، پیسہ آپ کا پکڑا گیا ہے، جواب آپ کو دینا پڑنا ہے۔ سیاست کریں، گند مت کریں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے ذاتی مفادات کو ترجیح دینا عوام کے ساتھ سنگین مذاق ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کا اکٹھا ہونا ذاتی مفادات اور لوٹ مار کی دولت کو بچانے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ شرپسند عناصر ملک کو درست سمت پر چلتا دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ عوام جانتے ہیں کہ ماضی میں انہی جماعتوں نے اقتدار میں رہ کر معیشت کو بری طرح تباہ کیا اور اب 22 کروڑ عوام اپوزیشن کے غیر جمہوری طرز عمل سے یکسر لاتعلق ہیں۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ نواز شریف کرپشن کی دولت بچانے کے لیے ہر حربہ آزما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم نے نون لیگ اور نواز شریف کے بیانیے کو مسترد کیا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام پر کرپشن کو تحفظ دینے کی کوشش کو ناکام بنایا جائے گا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد سفیان۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کی طرف سے اے پی سی کی گئی، جس کا مقصد اپنے خلاف کیسز کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کو قائم کر کے نون لیگ کو سرکاری اداروں کے خلاف استعمال کیا گیا اور نواز شریف اپنے ذہنی تناؤ کی وجہ سے ملکی راز افشاں کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم بنوا دیا پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ، اور اس کے بعد یہ سارے اب سیاست کر رہے ہیں اس نون میم شین لیگ کے ساتھ۔ آصف زرداری صاحب چپ ہو گئے، بلاول زرداری صاحب باہر چلے گئے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ٹین ایجرز کی طرح کی جناب اس وقت سچویشن کے اندر سیلفیاں لے کے آؤٹنگ کرتے ہوئے وہ گھومنے پھرنے کے لیے باہر چلے گئے، پیچھے عین منجھار میں چھوڑ گئے جناب نون لیگ کو اور میم لیگ کو۔ اب وہ نہ ادھر جوگے نہ ادھر جوگے اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑی چلانے لگے ہوئے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ شہباز شریف کی اپنی گرفتاری کی ضمانت واپس لینے کا مقصد نون لیگ کے بیانیے سے جان چھڑوانا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ نون لیگ سمیت کسی بھی جماعت کو این آر او نہیں دیا جائے گا۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔
ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ میدانی علاقوں میں موسم گرم رہے گا۔ تاہم چترال اور گلگت بلتستان کے کچھ اضلاع میں ہلکی بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نورپور تھل، لسبیلا، تربت اور پسنی میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے پاکستان بیت المال کے مینیجنگ ڈائریکٹر اون عباس نے لاہور میں ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان بیت المال محروم طبقات کے لیے پناہ گاہوں سمیت فلاحی منصوبوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب پناہ گاہ اتھارٹی کے قیام کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ یہ اتھارٹی جلد کام شروع کرے گی اور پناہ گاہوں کے دائرہ کار کو وسیع کیا جائے گا۔ سردار عثمان بزدار نے محروم طبقات کے لیے بیت المال کی کوششوں کو سراہا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ طلباء و طالبات کو ان کے گھر کی دہلیز پر تعلیم کی معیاری سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے تمام تر دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پشاور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شانگلہ کے 2 ہائر سیکنڈری اسکولوں نے نیلونی اور شاپور میں ایوننگ شفٹ شروع کرنے کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے سرکاری اسکولوں کا معیار بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر جام کمال خان کے زیر صدارت آثار قدیمہ کے تحفظ کے حوالے سے کوئٹہ میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں دنیا کی قدیم ترین تہذیب بھی پائی جاتی ہے۔ صوبے میں بہت سے ایسے تاریخی مقامات ہیں جنہیں بھرپور انداز سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے تاریخی مقامات سیاحوں کے لیے پرکشش بنے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ سیاحتی مقامات پر سیاحتی ریزورٹ کی تعمیر کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کو تیز کیا جائے۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان سے تحریک انصاف فرانس، اٹلی اور برطانیہ کے عہدیداروں نے پشاور میں ملاقات کی۔ گورنر نے کہا کہ تحریک انصاف کی موجودہ حکومت شفافیت، میرٹ اور احتساب کے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کرپٹ عناصر کا بلا تفریق احتساب شروع ہوا ہے اور ملکی معیشت کو درست سمت پر لایا گیا ہے۔ ملاقات میں اسپیکر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا مشتاق احمد غنی بھی موجود تھے۔ ادھر فوڈ سیکیورٹی کے وزیر سید فخر امام نے کہا ہے کہ ملک میں گندم کا کوئی بحران نہیں ہے۔ ڈیرہ غازی خان چیمبر آف کامرس کے نامنتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گندم کے مصنوعی بحران پر قابو پانے کے لیے حکومت نے 10 سے 15 لاکھ میٹرک ٹن گندم امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملک میں پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے 4.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم امپورٹ ہو چکی ہے۔ آئندہ سال پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں کاشتکاروں کو معیاری بیج فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ سمی، اور اسی کے ساتھ بلٹن پہنچا اپنے اختتام کو۔ ایاز اسلم، نازیہ کمل اور ہماری نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔